अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रात काफ़ी सर्द थी। मैंने वही लिबास पहन रखा था जो कर्नल साहब ने मेरे लिए भिजवाया था। टैक्सी वाला सिख था और हमारे शलवार कमीज वाले लिबास से उसने अंदाज़ा लगाया था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं। मगर उसकी गुफ्तगू से ज़ाहिर हो रहा था कि वो आधी रात को हमारे बॉर्डर क्रॉस करने पर कुछ हैरान सा है। मैंने उसकी हैरानी को कोई अहमियत नहीं दी। टैक्सी छः हट्टा खासा और गोरो सरसा तलानी के रेलवे स्टेशनों को पीछे छोड़ती हुई अब अटारी की तरफ बढ़ रही थी। रेलवे स्टेशन अभी थोड़ी दूर था कि मैंने टैक्सी रुकवाई, किराया अदा किया और टैक्सी वाले को रुखसत कर दिया। हम शीशम के दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़े हो गए। मैंने कुलसूम से कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हें जिस तरह कहा है वैसे ही करना। कुलसूम ने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मेरे पास अब ब्रीफ केस नहीं था। तमाम आलाते जासूसी कमीज के नीचे पहनी हुई सदरी की जेबों में थे। हाथ में सिर्फ रुमाल में लिपटी हुई टोपी थी। मैं कुलसूम को दरख्तों के नीचे छोड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रेलवे स्टेशन छोटा सा था। रात के वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा था। महराबदार गेट के वस्त में एक बल्ब रोशन था। मैं कुछ फासले पर दरख्त के नीचे बने हुए ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि जीटी रोड पर दरख्तों में किसी जगह एक जीप रुकने की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे की वजह से मुझे जीप नज़र नहीं आ रही थी। मैं समझ गया कि जिस शख्स को आना था वो आ गया है। सड़क पर एक कुबड़ा आदमी लाठी टेकता आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके जिस्म पर चीथड़े लटक रहे थे। वज़ाकता से वो कोई भिखारी लगता था। मेरे करीब आकर उसने लाठी जरा सी उठाकर कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं खामोश रहा। उसने हथेली फैलाकर कहा, थोड़ा सा पाम ऑयल दे दो। सर में बड़ी खुशकी हो गई है महाशा जी। ये वही आदमी था जिसका मुझे इंतज़ार था। उसने पाम ऑयल का कोड बोल दिया था। अब मुझे उसे कोड बताना था। मैंने कहा, बाबा मेरे पास पाम ऑयल था मगर नारो मनी ले गया, माफ़ कर देना। उसने सड़क पर आहिस्ता से लाठी मार कर कहा, अब अपना नंबर भी बता दो महाशय। मैंने ओके 5 दोहराया तो वो सीधा होकर खड़ा हो गया। अब वो कुबड़ा नहीं था। लाठी दरख्तों की तरफ करके बोला, हमारी जीप वहाँ खड़ी है, मेरे साथ चलो। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जीप दरख्तों से ज़रा दूर कच्चे रास्ते पर खड़ी थी। मैंने कुन आँखियों से देखा। कुलसूम उस जगह नहीं थी जहाँ मैं उसे छोड़ गया था। जीप छत वाली थी और उसके पीछे भी तरपाल पड़ी हुई थी। जासूस खुद उसे ड्राइव करके लाया था। जीप के पास पहुंचकर जासूस बोला, पीछे बैठ जाओ, तरपाल गिरे रखना। मैं तरपाल उठाकर जीप में दाखिल हुआ तो मेरी हिदायत के मुताबिक कुलसूम सीटों के दरमियान दबे कर बैठी हुई थी। जीप आगे रवाना हो गई। ये मैंने हवा में तीर चलाया था। मैंने यह तस्वर कर लिया था कि मुझे जो कोई भी लेने आएगा, जीप या गाड़ी में आएगा, और वो यकीनन अकेला ही होगा। कुलसूम को मैंने हिदायत की थी कि जो ही कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर खड़ी हो और उसमें से कोई मशकूक किस्म का आदमी निकले तो वो जल्दी से गाड़ी में छुप कर बैठ जाए। मैंने एक रिस्क लिया था जिसमें कामयाब हो गया। हमारी जीप कुछ देर जीटी रोड पर दौड़ती रही, फिर बाएं जानिब खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर मुड़ गई और फिर एक जगह रुक गई। बाहर कोई फौजी बात कर रहा था। जीप वाले इंडियन जासूस ने कोई खुफिया कोड लफ्ज बोला। सैल्यूट की आवाज़ आई और जीप आगे रवाना हो गई। ये कोई फौजी चेक पोस्ट थी। मैंने कुलसूम के कंधे को ज़रा सा दबाया और सरगोशी की। जीप के रुकते ही उतर कर अंधेरे में छुप जाना। उसने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। जीप हल्के हल्के झटके खाती आगे बढ़ रही थी। मालूम हो रहा था कि जीप कच्चे रास्ते की बजाय किसी हल चलाए हुए खेत में से गुजर रही है। मैंने जीप के रुकने से पहले ही पिछली तरफ गिरी हुई तरपाल उठा दी थी। जीप अभी पूरे तौर पर रुकी नहीं थी कि कुलसूम ने बाहर छलांग लगा दी। मैंने तरपाल दोबारा गिरा दी। जीप के रुकते ही मेरा गाइड अगली सीट से उतर कर पीछे आया और तरपाल उठाकर बोला, आ जाओ। फिर तरपाल का कोना ऊपर उठाकर ताज्जुब से बोला, मैंने इसका बक्सुआ बंद किया था, ये किसने खोल दिया? मैंने जीप से बाहर निकलते हुए कहा, मैंने खोला था, आखिर मुझे भी तो निकलना था। उसने आहिस्ता से यूं सर हिला दिया जैसे कह रहा हो कि तुम्हें यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो एक खेत के किनारे चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जाहिर है मेरे पीछे पीछे मुनासिब फासले पर कुलसूम भी चली आ रही थी। वो अंधेरे में थी और एक दो बार गर्दन मोड़कर देखने पर भी मुझे दिखाई ना दिया। पगड़ नडी पर उगी हुई शबनमी घास से मेरे शलवार के पैंचे भीग गए थे। आगे जाकर खेत खत्म हो गया और बंजर इलाका शुरू हो गया। बॉर्डर एरिया था।
मैं इस किस्म के सरहदी इलाके से खूब मानूस था, अगरचा वो इलाका नहीं था जहाँ से कभी मैं करोड़िया स्मगलर के हमरा बॉर्डर क्रॉस किया करता था, लेकिन ये उससे मुल्हिक का इलाका ही था। इस वक्त मुझे एक ही तशवीश थी कि कहीं कुलसूम हमारा सुराग ना खो दे। खुली जगह पर सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही थी। मेरा साथी आगे आगे चला जा रहा था, वो कोई बात नहीं कर रहा था। मेरे लिए भी उसकी खामोशी ही मुफीद थी। मुझे मालूम था कि वो खुद बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, बल्कि किसी ऐसे स्मगलर के हवाले करेगा जो भारतीय बॉर्डर पुलिस के साथ मिले होते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। मैं इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। कुछ फासले पर अंधेरे में एक कोठड़ी नजर आई। मेरे गाइड ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और ख़ुद कोठड़ी की तरफ चला गया। उसके जाते ही मैंने अंधेरे में मुड़कर देखा। एक इंसानी सयाह तरीके में सरकंडों के पास खड़ा था। यह कुलसूम थी। वो सूरत हाल की नज़ाकत को पूरी तरह समझकर अमल कर रही थी। मुझे रुकता और मेरे गाइड को कोठड़ी की तरफ जाते देखकर वह भी रुक गई थी। कोई 5 मिनट बाद जासूस वापस आ गया। कहने लगा, सामने वाली कोठड़ी में 2 सिख बैठे हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वो तुम्हें अपनी हिफाजत में बॉर्डर क्रॉस करा कर पाकिस्तान पहुंचा देंगे। ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर तेज़ तेज़ कदमों से चलता अंधेरे में गायब हो गया। मैं सरकंडों की ओट में हो गया। मुझे कुलसूम का इंतज़ार था और उसे साथ लेकर स्मगलरों की कोठी में जाना चाहता था। कुलसूम मेरे गाइड को वापस जाते देखकर मेरे करीब आ गए। मैंने उसे हिदायत की कि मेरे साथ रहे और थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी जोगिंदर बन जाए। ये बात मेरी स्कीम में शामिल थी। मुझे मालूम था कि भारतीय पंजाब में सिख औरतें भी शलवार कमीज पहनती हैं। मुझे स्मगलरों के लालच मिजाज का भी तजर्बा था। चुनाचे मैंने 1000 रुपये के नोट अपने पास रख लिए थे। कुलसूम का मामला मैं भारतीय इंटेलिजेंस वालों के सामने पेश करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, जबकि स्मगलरों को रुपए का लालच देकर राजी कर सकता था। खतरा इसमें भी था, लेकिन इस खतरे से मैं निपट सकता था। मैं कुलसूम को साथ लेकर कोठड़ी की तरफ बढ़ गया। ये एक कच्चा कोठा था जिसका दरवाज़ा नीम हुआ था। अंदर लैंप की रोशनी फैली थी। मैंने दरवाजे पर हिस्सा से दस्तक देकर कहा, मैं कर्नल मनी हूँ। मेरा फौजी गाइड अंदर बैठे स्मगलरों को मेरे बारे में नाम बता कर गया था। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ जवान। मैं कुलसूम को लेकर कोठड़ी में दाखिल हो गया। बाहर ठंड थी, मगर कोठड़ी का माहौल नीम गर्म था। फिजा में देसी दारू की बू फैली हुई थी। 2 मोटे ताज़े सिख आमने सामने चारपाइयों पर खेस ओढ़े बैठे थे। दरमियान में खोखे पर तांबे के गिलास पड़े थे। एक लैंप जल रहा था। उन्होंने मेरे साथ कुलसूम को देखा तो उसे देखते ही रह गया। एक पहलवान किस्म के सिख ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए पंजाबी में कहा, कर्नल साहब, इन्हों भी समगल करना है। ये मेरी बीवी जोगिंदर है। 2 दिन हुए जलंधर से हमारे सिख भाइयों का एक जत्था पाकिस्तान ननकाना साहिब की यात्रा के लिए गया था। मेरी बीवी जोगिंदर का नाम भी इस जत्थे में शामिल था, मगर ऐन वक्त पर यह पीछे रह गया और रेलवे स्टेशन पर पहुंच ना सके। अब ये उसी दिन से अमृतसर में बैठी रो रही थी कि मुझे ननकाना साहब ले चलो। चुनाचे मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। इसे लाहौर से ननकाना साहब वाली गाड़ी में बिठा दूंगा। ये खुद ही जत्थे के साथ वापस अमृतसर आ जाएगी। मैंने इतनी तेज़ी से यह मन घड़त कहानी सुनाई कि सिख मेरा मुंह तकते रह गया। दूसरा सिख बोला, हमें तो सिर्फ आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए कहा गया है, आपकी बीवी को नहीं। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, मुझे मालूम है, मगर मैं आपकी खिदमत कर दूंगा। मैंने जेब से कुछ नोट निकाल कर सिख के आगे रख दिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पहलवान सिख बोला, ये रुपए कम है, हमें दुगना खतरा मोल लेना पड़ेगा। तुम मुझे कोई सौदा दे दो, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हारे किसी आदमी को पहुंचा दूंगा। तुम्हारी रकम वहाँ महफूज हो जाएगी। मैंने कहा, मैं खूब जानता था कि ये स्मगलर ऐसा ही काम करते हैं। अगर खुद फेरा ना लगाए तो माल किसी आई जाए के हाथ भेज देते हैं और फिर किसी रोज़ जाकर रकम वसूल कर लेते हैं। यूँ वो बॉर्डर क्रॉस करने के खतरे से भी महफूज रहते हैं। ये बात पहलवान सिख की अकल में आ गई। उसने मुँह से मरोड़ कर कहा, ठीक है जवान, हमारा माल ले जाकर रेलवे स्टेशन के पास बरकत होटल वाले को दे देना। उसने उठकर अलमारी में से प्लास्टिक का एक थैला निकाला जिसमें कपड़े की 2 थैलियाँ बंद थीं। इनमें कस्तूरी और ज़ाफ़रान है। फिर उसने मुझे बरकत होटल वाले का पता बता दिया। कुलसूम चादर में मुँह सर ढांपे खामोशी से मेरे साथ चारपाई पर बैठी थी। मैंने प्लास्टिक का थैला अपने पास रख लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी अमानत बाहिफाजत पहुंचा दी जाएगी। ये स्मगलर वैसे भी किसी हद तक मुझसे दबे हुए थे, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का आदमी था और फौज का खुफिया महकमा मुझे उनकी वसासत से खुद पाकिस्तान स्मगल करवा रहा था। एक सिख तो वहीं बैठा रहा,
दूसरा पहलवान टाइप का सिख मेरे वहां पहुंचने के कोई निस्फ घंटे बाद उठा और मुझे और कुलसोम को साथ लेकर बॉर्डर पार करवाने चल पड़ा। हमारे चारों तरफ हूका सा आलम तारी था। रास्ते में कहीं खेत आ जाते और कहीं वैराना शुरू हो जाता। इस इलाके से मैंने पहले कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। पहलवान सिख आगे आगे चल रहा था। एक जगह वो मेरी तरफ देखकर बोला, कर्नल साहब तुम इतनी छोटी उम्र में कर्नल कैसे बन गए? फिर तुमने मुसलमानों वाली शिकल बना रखी है। मैंने कोई जवाब न दिया। वो खुद ही चलते चलते थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, माफ़ करना महाराज, यह तुम्हारा सरकारी मामला है। मैं फिर भी खामोश रहा। हम एक खुश्क नाले में से गुजर कर ऊपर है तो सामने दरख्तों में दो चार उभरी हुई ढेरियां सी दिखाई दी। स्मगलर सिख रुक गया और ढेरियों की तरफ इशारा करके बोला, ये अपनी फौज के मोर्चे हैं। ये लोग मुझे जानते हैं। इन्हें तुम्हारी इतला मिल चुकी है। मैं जाकर इनसे बात करता हूँ क्योंकि आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है। वो झुककर जलता हुआ एक मोर्चे की तरफ बढ़ गया। कुलसुम मेरे करीब खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया कि उसका जिस्म कांप रहा है। यह सर्दी की वजह से नहीं बल्कि मौत के खौफ की वजह से था। कुलसुम ने मुझसे पूछा कि इस स्मगलर ने यह क्यों कहा था कि यह एक सरकारी मामला है। मैंने कुलसुम को अपने बारे में ना हकीकत बताई थी और ना ही बताना चाहता था। सिख स्मगलर की हमाकत के बायस उस पर किसी हद तक बात खुल गई थी। मैंने फ़ौरन ये कहकर उसका ज़हन साफ कर दिया कि ये स्मगलर इंडियन फौजियों और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले होते हैं। मैंने इंडियन इंटेलिजेंस वालों को भी रिश्वत दे रखी है। कुलसुम खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद पहलवान सिख स्मगलर झुका झुका वापस आया और बोला, मोर्चे के बाएं जने 15 फुट के फासले पर जाकर ज़मीन पर बैठ जाना। बस बाकी काम वहाँ का हवालदार गंगा प्रसाद खुद करेगा। यह कहकर वो सिख स्मगलर वापस चला गया। मैंने कुलसुम को साथ लिया और अंधेरे में फोंक फोंक कर कदम उठाता हुआ मोर्चे से जरा हटकर आगे बढ़ने लगा। स्मगलर की हिदायत के मुताबिक मैं कुलसुम के साथ भारतीय मोर्चे से कोई 15 फीट दूर होकर बैठ गया। चारों तरफ मौत का सा सन्नाटा था। मोर्चे की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दूर किसी जीप के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। ये पाकिस्तान या इंडिया की गश्ती पार्टी थी जो रात के वक्त सरहद के साथ साथ घूम रही थी। जब यह आवाज़ दूर जाकर गायब हो गई तो मुझे मोर्चे में से एक इंसानी सया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ये हवालदार गंगा प्रसाद था। कर्नल साहब, रास्ता साफ है। पेट्रोल पार्टी दूर निकल चुकी है। सामने जो आधे फरलांग का मैदान है उसे भाग कर पार कर जाओ। आगे पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। एक ऊंचा टीला आएगा, उसके साथ खुश्क दरिया शुरू हो जाता है। वो तुम्हें बरे के रोड है। वो बात करते करते अचानक रुक गया। उसने गर्दन एक तरफ करके मेरे पीछे गठड़ी बनी बैठी कुलसुम की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? मेरा ख्याल था कि सिख स्मगलर ने कुलसुम के बारे में उसे बताया होगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। जब मैंने हवालदार गंगा प्रसाद को बताया कि ये मेरी बीवी जोगिंदर कौर है और ननकाना साहब वाले जत्थे से रह गई है, ये जत्थे के साथ अपने आप वापस जाएगी, हवालदार की गर्दन तन गई। हमें 2 आदमियों को नहीं, 1 आदमी को बॉर्डर क्रॉस कराने का ऑर्डर मिला है। हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सूबेदार को रिपोर्ट करने का मतलब यह था कि मेरा राज तश तश बाम हो जाएगा। सारे किए किराए पर पानी फिर जाता और मैं अलग गिरफ्तार हो जाता। मैंने थैला रख कर दबी जबान में हवालदार से कहा कि इसमें से उसको भी हिस्सा मिलेगा। तो वो बोला, हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हम रिपोर्ट करना चाहता है, तुम इधर ही ठहरेगा। वो हरियाणा का जंगली था। अपने सूबेदार को रिपोर्ट करने के लिए मुड़ा। मोर्चा वहाँ से 15-20 फुट के फासले पर था, मगर हमारी तरफ मोर्चे की पुष्ट थी और वहाँ गहरी खामोशी और अंधेरा था। मैंने सूरत हाल का जायजा लिया और फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। जो ही हवालदार घूमा, मैं अपनी जगह से बगैर आवाज़ के उछला और दूसरे ही लम्हे हवालदार ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसकी गर्दन मेरे आहनी पंजे में जकड़ी हुई थी। सिर्फ एक बार खर की आवाज़ आई। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए अपने जिस्म को पूरी ताकत से उछाला, लेकिन उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त से ना निकल सकी। दूसरे ही लम्हे वो बेजान हो चुका था। कुलसुम थर थर काँप रही थी। मैंने हवालदार की लाश पीछे घसीट ली और कुलसुम को पीछे आने का इशारा किया। हवालदार की राइफल मेरे कंधे से लटक रही थी और मैं उसे झुककर अंधेरे में घसीटता निस्फ फरलांग का बॉर्डर एरिया क्रॉस कर रहा था। कुलसुम मेरे पीछे तेज तेज दौड़ रही थी। मैं जितनी तेज़ी से चल सकता था लाश लेकर वहाँ से निकल गया। दूसरी जानब सफ़ेद रंग की छोटी छोटी बुर्जियाँ बनी हुई थीं। यह पाकिस्तानी बॉर्डर की लकीर थी। हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए। सामने टीला आ गया था। उसके पहलू में दरिया था जिसका पाट खुश्क था। यह रावी था।
میں حوالدار کی لاش گھسیٹتے ہوئے تھک گیا تھا۔ پھر حوالدار کی رائفل سے سرکنڈوں کے قریب ہی پوریا کی گیلی اور نرم ریتیلی زمین کھود کر ایک گڑھا بنایا اور لاش اس میں ڈال کر ریت سے گڑھا پر کر دیا۔ میں نے لاش کو پاکستانی علاقے میں دفن کر دیا۔ جب دریا میں پانی آئے گا تو لاش بہہ کر آگے نکل جائے گی۔ اگر جنگلی درندوں نے لاش کو باہر بھی کھینچ لیا تو بھی پاکستانی بارڈر فورس والے یہی سمجھیں گے کہ یہ انڈین حوالدار غیر قانونی طور پر پاکستانی سرحد میں داخل ہو گیا تھا، کہ کسی وجہ سے مارا گیا۔ میں نے کلثوم کو ساتھ لیا اور دریا کے اونچے کنارے کی اوٹ میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، سردی خوب پڑ رہی تھی۔ آسمان کے مشرقی کناروں پر نیلی روشنی کا غبار ابھرنا شروع ہو گیا تھا، گویا رات ڈھل رہی تھی اور پوپ پھوٹنے والی تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں زعفران اور کستوری والا تھیلا تھا، اپنی کراکلی ٹوپی میں نے بغل میں دبا رکھی تھی۔ جب ہم کافی آگے جا کر دریا کے خشک پہاڑ سے نکل کر کنارے کے سرکنڈوں میں پہنچے تو میں نے ٹوپی پہن لی۔ اب ہم پاکستان کی سرزمین میں تھے۔ میں نے کلثوم کو بھی تسلی دی کہ ہم اپنے وطن عزیز میں پہنچ چکے ہیں، مگر وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی اور اسے بات نہیں ہو رہی تھی۔ ہندو حوالدار کے کہنے کے مطابق آگے جو کچی سڑک شروع ہوئی تھی وہ لاہور چھاؤنی کی طرف جاتی تھی۔ ایک جانب سے کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں نے کلثوم کو سرکنڈوں کی اوٹ میں کھینچ لیا۔ ایک فوجی ٹرک گرد کے بادل اڑاتا ہمارے قریب سے گزر گیا۔ دفعتاً دور کسی گاؤں کی مسجد سے صبح کی اذان بلند ہوئی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ کلثوم قبلہ رو ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ ہندو حوالدار نے ٹھیک کہا تھا۔ کچھ دور مغرب کی طرف چلنے کے بعد ہم کچی سڑک پر نکلے۔ میں نے اس سڑک کو پہچان لیا۔ دونوں جانب شیشم کے درخت تھے۔ 2 منزلہ بس ہمارے قریب سے ہو کر بارڈر والے آخری اسٹاپ کی طرف چلی گئی۔ ایک چھکڑا لاہور کی طرف جا رہا تھا جس پر گوبھی لدی ہوئی تھی۔ کلثوم نے کہا کہ وہ تھک گئی ہے، وہ ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں 2 منزلہ بس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، لیکن بس کے آنے سے پہلے سڑک پر دن کی دھندلی روشنی میں ایک خالی چھکڑا آ گیا۔ میں نے اسے روک لیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے 20 روپے دیے اور کلثوم کے ساتھ چھکڑے میں بیٹھ گیا۔ جو چھکڑا شہر کی فضاؤں میں داخل ہو رہا تھا اور دن نکل رہا تھا، رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ چھکڑا لاہور ریلوے اسٹیشن کے علامہ اقبال روڈ والے ایک اڈے پر رک گیا۔ یہاں پہلے سے ہی بہت سے خالی چھکڑے کھڑے تھے۔ میں نے کلثوم کو سہارا دے کر اتارا۔ ایک لمبی مدت کے بعد میں اپنے شہر لاہور آیا تھا۔ میرا حلیہ یہ تھا کہ میری فرانچ کاٹ داڑھی تھی تو سر پر کیپ اور پاؤں میں پشاوری چپل تھی۔ شلوار قمیض پر میل خورے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی۔ میں شکل و صورت سے ایک مدبر قسم کا اسکول ٹیچر لگ رہا تھا۔ میں نے آپ کو اپنے ماں باپ کے بارے میں پہلے بھی نہیں بتایا تھا اور اب بھی نہیں بتاؤں گا، تاہم لاہور کی فضا میں مجھے ایک طرح کی اپنائیت اور سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ کلثوم کے چہرے سے بھی اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر فیصل آباد لے جانا چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہاں لاہور کے وسن پورے میں میری ایک خالہ کا گھر ہے، مجھے وہاں پہنچا دو۔ کلثوم کی خالہ کا گھر وسن پورے کی ایک تنگ گلی میں تھا۔ کلثوم کو دیکھ کر پہلے تو اس کی خالہ سکتے میں رہ گئی، پھر چیخ مار کر اسے گلے لگا لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ڈھاکہ میں سب لوگ شہید ہو گئے ہیں تو گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں اس چیخ و پکار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے کھسے گیا۔ بہرحال اتنا ضرور بتا دینا چاہوں گا کہ وہاں سے میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر والوں کو اپنے بارے میں کیا بتایا، دوستوں کے آگے کیا کہانی بیان کی، فرانچ کٹ داڑھی موج کا کیا جواز پیش کیا، یہ نہیں بتاؤں گا۔ میں صرف 2 دن اپنے گھر والوں کے پاس رہا اور پھر ایک رات کراچی جانے کا بہانہ کر کے انٹرنیشنل ہوٹل میں اٹھایا۔ ایک غم بری طرح کھائی جا رہا تھا۔ مجھے انڈین جاسوس کے بھیس میں لاہور میں کتابوں کی ایک دکان کھلوا کر دی جانے والی تھی اور لاہور میں میرے والدین اور دوست احباب بھی تھے۔ یہ بات قطعی ناممکن تھی کہ میں لاہور میں کوئی کاروبار کروں اور میرے جان پہچان والے مجھے ملنے نہ آئیں۔ وہ ضرور مجھ سے ملنے آئیں گے اور جو بھارتی جاسوس میری نگرانی پر مامور ہوگا اسے علم ہو جائے گا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ میں کرنل گرمیت سنگھ سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے لاہور میں رہنا پسند نہیں، کیونکہ میری پسند ناپسند کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اب لاہور پہنچ کر میں اس انتظار میں تھا کہ جاسوس مجھ سے ملے اور میں اسے یہ بہانہ کروں کہ لاہور کا پانی مجھے موافق نہیں، اس لیے مجھے پنڈی میں دکان کھلوا دیجیے۔ میرے پاس بڑی خطرناک اہمیت کی اشیاء تھیں۔ میں نے کوڈ بک، ٹرانسمیٹر اور V2 کی گولیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر بنیان کے نیچے اپنی کمر کے گرد باندھ رکھی تھیں، لیکن رات کو ہوٹل کے کمرے میں لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا
کہ کم از کم زہریلا شکار ضرور اپنی جیب میں نکال کر رکھ لینا چاہیے، کسی وقت بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں اور خاص طور پر لاہور میں بھارت کے کتنے جاسوس ہیں اور کون کون میری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر انہیں کسی ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ میں حقیقت میں لاہور کا باشندہ ہوں اور پاکستانی مسلمان ہوں تو وہ مجھے ہلاک کرنے میں ذرا سا بھی توقف نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں نے ایک سگار نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ مجھے یہ سوچ نہیں آئی کہ میں پاکستان میں بھارتی جاسوس کی حیثیت سے داخل ہوا ہوں۔ بظاہر میں بڑا خطرناک اور اہم ترین بھارتی جاسوس تھا، لیکن حقیقت میں مجھے پاکستان انٹیلیجنس کے سربراہ یا اس ادارے کے کسی ذمہ دار رکن سے خفیہ طور پر مل کر پاکستان میں مصروف عمل بھارتی جاسوس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھی، تاکہ پاکستان دشمن عناصر کا قلع کم ہو سکے۔ پاکستان میں بھارت کے کئی جاسوس کام کر رہے تھے، لیکن مجھے انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے بھارت کے ماسٹر اسپائی جگدیش سے ملنے کی ہدایت کی گئی تھی، جو گزشتہ 10 سال سے فیصل آباد میں ماسٹر فیروز الدین کے نام سے گھڑی سازی کی دکان چلا رہا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد پولیس اس سے دوسرے بھارتی جاسوسوں کی نشاندہی کروا سکتی تھی، مگر میں اس جاسوس کو اس قسم کے حالات پیدا کر کے پکڑوانا چاہتا تھا کہ انڈین انٹیلیجنس کو مجھ پر ذرا سا بھی شک نہ ہو، بلکہ میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں اور بعد میں پاکستانی پولیس کے تعاون سے فرار ہو جاؤں۔ یہ کام پیچیدہ اور غور طلب تھا۔ علاوہ ازیں مجھے پاکستان میں ایسے عناصر سے بھی متعلقہ محکمے کو خبردار کرنا تھا جنہیں بھارتی حکومت اپنے جاسوسوں کے ذریعے ملک دشمن لٹریچر اور روپیہ پیسہ فراہم کر رہی تھی۔ جن 4 سیاستدانوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا وہ پہلے پاکستان سے علیحدگی کی تحریک میں پیش تھے، لیکن اب پاکستان کا استحکام اور یکجہتی کی باتیں کرنے لگے تھے، اور جنہیں مجھے ویٹو گولیاں کھلانی تھیں ان کے بارے میں طے کر چکا تھا کہ ان کے قریب ضرور پہنچوں گا، مگر انہیں خیالات الٹ دینے والی گولیاں نہیں کھلاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر انڈین انٹیلیجنس نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستانی سیاستدان پاکستان سے علیحدگی کی بات کیوں نہیں کر رہے تو کہہ دوں گا کہ میں نے 4 گولیاں کھلا دی ہیں، ہو سکتا ہے ویٹو گولیوں میں کوئی اثر نہ رہا ہو۔ یہ میرے خیالات اور عزائم تھے۔ آگے جو کچھ ہونے والا تھا، جس قسم کے واقعات پیش آنے والے تھے، ان سے بے خبر تھا، اور میں ان سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، کیونکہ یہ میرے ملک پاکستان کی سالمیت کا سوال تھا، اور اس کے لیے میں اپنی جان ہی قربان نہیں کر سکتا تھا بلکہ دوسروں کی جان بھی لے سکتا تھا۔ ہوٹل انٹرنیشنل میں مجھے تیسرا روز تھا کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر سگریٹ خریدنے نیچے لابی میں آیا۔ سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا، ایک سگریٹ سلگایا اور مال روڈ پر نکل آیا۔ گلابی جاڑے کا موسم تھا، بڑی خوشگوار فضا تھی، آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ میں سگریٹ کا لطف اٹھاتا نہر کے پل پر سے اتر کر کنارے کنارے باغبان پورا کی جانب چل دیا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بھارتی جاسوس میری نگرانی کر رہا ہے، چنانچہ بہت جلد اس ذات شریف سے ملاقات ہو گئی۔ ابھی میاں میر صاحب والا نہر کا پل کافی دور تھا کہ بائیں جانب کے درختوں میں سے ایک مجذوب سا دبلا پتلا آدمی نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کے گلے میں رنگ برنگ منقوں کی مالائیں تھیں، داڑھی لمبی تھی۔ وہ میرے پہلو میں آہستہ آہستہ دھمال ڈالتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس نے رقص کرتے ہوئے میری طرف گردن جھکا کر 5 میل کہا تو میں رک گیا اور آہستہ سے بولا، مشن 5 میل نارو منی۔ میرے ہونٹوں سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مجذوب نے رقص کرتے ہوئے میرے گرد ایک چکر کاٹا اور بولا، بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، تم بڑے خوش قسمت ہو، ہم تمہارا ہاتھ دیکھیں گے۔ ایک کار ہمارے قریب سے گزر گئی۔ 3 آدمی جو مالی لگتے تھے بھارتی جاسوس کو مجذوب سمجھ کر ہمارے قریب آ کر رک گئے۔ بھارتی جاسوس نے مجذوبوں کی طرح اینٹ اٹھا لی اور یاہو حق کا نعرہ لگا کر کہا، بھاگ جاؤ نہیں تو جلا ڈالوں گا۔ وہ تینوں بھاگ گئے تو بھارتی جاسوس مجھے لے کر نہر کے کنارے گھاس پر مور پنکھ کے پودے کے پاس بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا، کرنل منی، نئے حکم کے مطابق تمہیں کل دن کے 10 بجے راولپنڈی پہنچ کر رپورٹ کرنی ہوگی۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر 3rd کلاس کے مسافر خانے میں تمہیں چائے کے ایک اسٹال پر ایک آدمی چائے پیتا ملے گا، اس کے گلے میں سرخ رومال بندھا ہوگا، تمہیں اگلا پروگرام وہی بتائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ دھمال ڈالتا سڑک سے اتر کر درختوں کی طرف چلا گیا۔